नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु आपकी तरफ पढ़ने वाले हर शर को खैर में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज के सबक में हम सूरह अबस पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप इस तिलावत को सुने, बार बार सुने और इसको सुनकर अपनी तजवीद की गलतियों को दुरुस्त करें और सदक़े जारिया की नीयत से शेयर भी ज़रूर करें ताकि बाकी सुनने वाले भी अपनी गलतियों को दुरुस्त कर सकें और सही कुरान पाक की तिलावत कर सकें। तो आज के सबक का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। सूरतु अबस मक्किय्यतुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा। अन पर हमने क्यों गुन्ना किया? क्योंकि नून साकिन के बाद हुरूफ़ हल्की हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा में से कोई लफ्ज़ नहीं आया, इसलिए इस नून साकिन पर हम गुन्ना करेंगे। और गुन्ना एक अलिफ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। तो इस आयत को ऐसे पढ़ेंगे, अन जाअहुल। जा पर हमने क्यों मद किया और ये क्यों मद, कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है। हुरूफ़ मद्दा, इसमें अलिफ़ मद्दा है क्योंकि अलिफ़ से पहले ज़बर आ गया तो ये अलिफ़ मद्दा कहलाएगा। तो हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, इस वजह से इस मद को कहेंगे मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। और इसको 4 अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ना इससे कम और ना ही इससे ज़्यादा। तो पूरी आयत ऐसे पढ़ी जाएगी, अन जाअहुल अअमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का। युद्रीका में दाल हुरूफ़े कलकला में से है, तो यहाँ पर कलकला करके पढ़ेंगे। हुरूफ़े कलकला 5 हैं, क़ाफ़ क़ा बा जीम दाल, और उनका मजमुआ कुतुबु जद्दिन है। तो ये हुरूफ़े कलकला जहाँ भी आ जाए और साकिन हो तो इन पर कलकला होता है। और कलकला कहते हैं कि लफ्ज़ को हिलाकर पढ़ना। तो अब इसे ऐसे पढ़ेंगे, वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का। ज़ा है तो सख्ती से पढ़ेंगे, यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फ़तनफ़अहु ज़िक्रा। यहाँ पर ज़ाल है और ज़ाल नरम हरूफ में से है, इसलिए इसे नरमी से पढ़ेंगे। और नरमी से पढ़ने का तरीका ये है कि अपनी ज़बान को दोनों दांतों के दरमियान में लेकर आए। तो ज़बान को दोनों दांतों के दरमियान में लाने से ज़ाल निकलता है। तो इसे ऐसे पढ़ेंगे, औ यज़्ज़क्करु। रा के ऊपर पेश है, इसलिए रा को ऊपर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। तो ऐसे पढ़ेंगे, औ यज़्ज़क्करु फ़तनफ़अहु ज़िक्रा। खड़ी ज़बर है, एक अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ज़िक्रा। अम्मा मन इस्तग़ना। अम्मा पर क्यों गुन्ना किया? क्योंकि मीम मुशद्दद है और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है, इसलिए यहाँ पर हम गुन्ना करेंगे। और गुन्ना एक अलिफ़ की मिक़दार नाक में आवाज़ छुपाने को गुन्ना कहते हैं। तो ऐसे पढ़ेंगे, अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तस्ग़द्दा वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का वअम्मा मन जाअका यसआ। जाअका में कौन सी मद है? इस मद का नाम है मद्दे मुत्तसिल और मद्दे वाजिब। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हुरूफ़ मद्दा के बाद हमज़ा इसी कलमे में है। इसमें हुरूफ़ मद्दा क्या है? अलिफ़ मद्दा।
کیونکہ الف سے پہلے زبر آ گیا تو الف مدہ کہلائے گا. تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس وجہ سے اس مد کو مد متصل اور مد واجب کہیں گے، اور اس مد کو 4 الف کے برابر کھینچیں گے اور ایسے پڑھیں گے وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ. عنہ پر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے ہا آ گیا ہے، اس لیے اس نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے اور ایسے پڑھیں گے عنہ تلہا کلا انہا تذکرہ. کلا میں کون سی مد ہے؟ اس مد کو کہیں گے مد منفصل اور مد جائز. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ جو کہ الف مدہ ہے، کیونکہ الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ کہلاتا ہے. تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے، کیونکہ کلا ایک لفظ ہے اور انہا دوسرا لفظ ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے، اس وجہ سے اس مد کو کہیں گے مد منفصل اور مد جائز، اور اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ. تو ایسے پڑھا جائے گا کلا انہا تذکرہ. گول تا پر جب وقف کرتے ہیں تو وہ ہا بن جاتی ہے، اس لیے کہیں گے تذکرہ. فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ. صحف پر کیوں غنہ کیا؟ کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، یا را میم لام واو نون یرملون، ان میں سے میم آ گیا ہے، اس لیے یہاں پر غنہ ادغام کے ساتھ ہوگا. غنہ 1 الف کی مقدار ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں، اور ادغام کہتے ہیں کہ 2 لفظوں کو ایک کر لیا جائے، جیسا کہ میم دیکھنے میں ایک ہے اور پڑھنے میں 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، ایک مرتبہ فا کے ساتھ ملا کر اور دوسری مرتبہ خود، تو اسے ادغام کہتے ہیں. تو یہ آیت ایسے پڑھی جائے گی فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ. یہاں پر بھی گول دائرہ ہے، گول دائرہ کے اوپر لام الف لا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دونوں طرح سے پڑھنا درست ہے. آپ یہاں وقف بھی کر سکتے ہیں اور بغیر وقف کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر ہم وقف کریں گے تو یہ آیت ایسے پڑھی جائے گی مرفوعۃ مطہرہ، اور اگر ہم ملا کر پڑھتے ہیں تو ایسے پڑھی جائے گی مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرہ. مطہرۃ نہیں کہیں گے بلکہ مطہرۃ. یہ جو چھوٹی سی میم لکھی ہوئی ہے نیچے، اس کے ساتھ اس تا کو ملائیں گے، کیونکہ یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ تنوین کے بعد با آ جائے، تنوین کے بعد با آ جائے تو وہ دونوں میم بن جاتے ہیں اور ان پر غنہ بھی ہوتا ہے. تو یہ لفظ ایسے پڑھا جائے گا مطہرۃ بأیدی سفرہ کرام بررہ قتل الانسان ما اکفرہ. ما اکفرہ میں بھی مد منفصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے، اس وجہ سے اس مد کو مد منفصل اور مد جائز کہیں گے، اور اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ. آج کے لیے اتنا ہی. صحیح اور آسان تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. آج کے سبق میں اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.